अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा खालिद और आज एक नए लाइव सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। कुछ दिनों की ब्रेक के बाद चूँकि रमज़ान चल रहा था तो इस वजह से कुछ रूटीन सेट नहीं हो पा रही थी लाइव सेशंस के लिए। तो आज ऑलमोस्ट हम कोई 4 से 5 दिनों के बाद दोबारा से हाजिर हुए हैं और आज हम जिस बात को डिस्कस करेंगे वो है शिपमेंट से रिलेटेड। जो अमेज़ॉन पे शिपमेंट्स बनती हैं हम उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं वीएसई से रिलेटेड पहले भी बारहा बताया जा चुका है। हमारा फर्स्ट बैच चल रहा है। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद ईद के फ़ौरन बाद से सेकंड बैच की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको एक्सपेंड भी किया जाएगा डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम आने वाले अरसे में इसको डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी फैलाएँगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ले सकें। तो इसी वीएसई के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये लाइव सेशंस आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कवर कर ली हैं। एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है किसी भी काम को परफॉर्म करने का अमेज़ॉन के ऊपर हमने उस चीज़ को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज हम जिस चीज़ के पे बात करने जा रहे हैं वो है शिपमेंट। अगर हम देखें प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट रिसर्च देखी, वहाँ से हमने अपनी एक प्रोडक्ट चूज़ कर ली जिसको हम आगे सेल करने जा रहे हैं। जो प्रोडक्ट हमने चूज़ की उस प्रोडक्ट पे हमने सोर्सिंग का तरीकाकार सीखा कि हम अली बाबा या किसी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उस पर सोर्सिंग किस तरह से कर सकते हैं। सोर्सिंग के बाद हमने देखा कि बार कोड्स क्या हैं, हम कौन सा बार कोड अपनी प्रोडक्ट के लिए किस तरह से यूज़ करेंगे, यानी कि जो आइडेंटिटी है हमारी प्रोडक्ट की GDIN वगैरह वो सारी चीज़ें वो हम किस तरह से उसे अपनी जो प्रोडक्ट है उसको स्पेसिफिकली एक आइडेंटिटी देंगे। बार कोड्स के बाद हमने लिस्टिंग का तरीकाकार देखा कि लिस्टिंग कितनी तरह की होती है, किस तरह से की जा सकती है। हमने उस प्रोडक्ट को फिर लिस्ट कर दिया अपनी जगह पे। उसके बाद अब जो हमने उस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर करवाई है FBA के वेयर हाउस में भेजना है, तो उस वेयर हाउस के लिए जो हम शिपमेंट बनाते हैं आज हम उस शिपमेंट के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले वाले तमाम के तमाम लेक्चर्स यूट्यूब पर भी मौजूद हैं वर्चुअल असिस्टेंट कैंप के चैनल पे और फेसबुक पे भी इस पेज पे आपको मिल जाएंगे वो तमाम के तमाम वीडियो लेक्चर्स। तो आज हम बात शुरू करते हैं शिपमेंट के ऊपर। शिपमेंट क्रिएशन बेसिकली इसका मकसद ये है, जैसा मैंने भी बताया, कि हमने जब अपनी प्रोडक्ट को FBA के यानी कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाना है तो हम उस अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाने के लिए शिपमेंट क्रिएट करते हैं। उस शिपमेंट के रिस्पांस पे हमें शिपिंग लेबल्स मिलते हैं। उन शिपिंग लेबल्स को यूज़ करके हम उन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाते हैं। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कह सकते हैं कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं जिसको हमने ओवरव्यू करना होता है और फॉलो करना होता है, जिनका हमें पहले से पता होना भी बहुत हद तक ज़रूरी होता है। तो शिपमेंट क्रिएशन के लिए जो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, उनमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि हमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग और प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस हैं वो बड़ी क्लियरली पता हों, कि हमें पता हो कि कितनी उसकी डायमेंशन, हमारा जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसकी क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या हाइट है, ये चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमें उसका एक प्रॉपर वेट पता होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है उसका कितना वेट है। इन तमाम की तमाम चीज़ों का पहले से पता होना ज़रूरी है। अमेज़ॉन पे जो शिपमेंट का टेम्पलेट है उन्होंने एक न्यू इंटरफेस इंट्रोड्यूस कराया है। उस इंटरफेस के अंदर वो प्रोडक्ट की डायमेंशंस और वेट जो है वो नहीं पूछते। आपको प्रोडक्ट की डायमेंशंस और वेट पहले से ही अपनी लिस्टिंग के बैक एंड में पुट करना पड़ता है, यानी कि आप जिस वक्त लिस्टिंग कर रहे हैं आप उसी टाइम पर उसी वक्त पर उस लिस्टिंग का उस प्रोडक्ट का डायमेंशन और वेट लिस्टिंग के बैक एंड पे मेंशन कर देंगे। आप वहां से मेंशन करेंगे, आप जब शिपमेंट क्रिएशन के सेक्शन पे जाएंगे तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली उसको फेच कर लेगा कि आपने इसकी डायमेंशंस पहले से इंक्लूड की हुई हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि उन डायमेंशंस और वेट का बिल्कुल करेक्ट होना इसलिए भी ज़रूरी है कि उनकी बेस पे अमेज़ॉन की जो फीसिस हैं वो जनरेट होनी होती हैं। अगर हम उसमें ज़्यादा वेट डाल देंगे और डायमेंशंस भी गलती से ज़्यादा डाल देंगे तो डेफिनेटली जो अमेज़ॉन हमें चार्ज करेगा फीसिस वो बहुत ज़्यादा होंगी, जिसके लिए फिर हमें आगे रीमेजरमेंट के केसेस बनाना पड़ेंगे। अगर कम होंगी तो भी अमेज़ॉन किसी न किसी जगह पे जब उसको डिटेक्ट कर लेगा कि हमने किसी जगह पे गलत डाली हुई हैं तो अमेज़ॉन हमें उसके अगेंस्ट जो हमने जितनी भी यूनिट सोल्ड की हैं वो पुरानी के तब की फीसिस सारी की फीसिस के पैसे वो हमसे चार्ज कर लेगा। तो हमने वही डालने हैं जो कि एग्जैक्ट उसका बनता है। तो एग्जैक्ट वेट प्रोडक्ट की डायमेंशंस, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बड़ा क्लियरली पता होनी चाहिए और हम वही चीज़ें साथ साथ उसके अंदर मेंशन करेंगे। वीएससी के कोई स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं जो कि इनरोल हैं अभी के प्रोग्राम में,
تو آپ لوگوں کے جو کچھ کوسچنز ہیں آپ لوگ کوسچنز اپنے ساتھ کمنٹ سیکشن میں کرتے جائیں. مجھے یہاں پر کوئی کمنٹ کا سیکشن شو نہیں ہو رہا, آئی ڈونٹ نو وائی اٹس ناٹ شوئنگ, لیکن اگر کسی کے کوئی کوسچن ہیں تو آپ لوگ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو یہاں پر کرتے جائیں. جی واپس آتے ہیں شپمنٹ پہ. تو شپمنٹ میں ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ پروڈکٹ کی ڈائمینشنز اور ویٹ کا ہونا بڑا زیادہ ضروری ہے. اسی شپمنٹ کے پروسیس کے دوران جو ایک اور پھر اگلے سٹیپ پہ امیزون ہم سے پوچھتا ہے کہ پروڈکٹ کے اوپر جو لیبلز لگیں گے یعنی کہ جو بار کوڈز لگیں گے وہ مینوفیکچر خود سے لگا کے دے گا یا امیزون لگا کے دے گا. وہاں پر یعنی کہ ایک آپشن آ رہا ہوتا ہے, وہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ مینوفیکچر بار کوڈز آئیں گے یا امیزون کے بار کوڈ آئیں گے. امیزون کے بار کوڈز اگر ہوں گے تو وہ ASIN ہو سکتا ہے اور وہ FNSKU ہو سکتا ہے. اگر ہم اپنی طرف سے بار کوڈ بھیجتے ہیں تو ہم اس کے اوپر جو UPC ہے اس کا بار کوڈ لگا کے ہر پروڈکٹ کے اوپر ہم نے بار کوڈ لگانا ہوتا ہے. ہر پروڈکٹ کے اوپر بار کوڈ کا لگا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر تو آپ سپلائر سے بنوا رہے ہیں چائنا سے تو بیسٹ اپروچ یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ بار کوڈ اپنے سپلائر کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کے اوپر ان کو چپکا دیں اور وہ سارا کا سارا پروسیس وہیں سے فل فلیج کمپلیٹ ہو کے آئے. اگر ہمارے ویئر ہاؤس یعنی US کے کسی ویئر ہاؤس میں پڑا جو کہ ہمارے کلائنٹ کا یا کسی بھی پرسن کا پرائیویٹ ویئر ہاؤس ہے, تو جب ہم وہاں سے ڈلیور کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بار کوڈ نہیں لگے ہوئے تو وہ اس شخص کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پہلے سے اس پہ بار کوڈ لگا کے دے. اگر وہ نہیں لگا سکتا یا وہ نہیں لگانا چاہتا تو ہم اس آپشن کو یوز کر سکتے ہیں کہ Amazon will dispatch the barcodes on our product. اس میں یہ سینیریو ہوگا کہ Amazon آپ کو پر بار کوڈ پہ چارجز دے گا, وہ اس کو پیچ کرنے کے اس کو چپکانے کے پراپر چارجز دے گا اور وہ پر بار کوڈ کے حساب سے ہوں گے. آپ جتنی 100 یونٹس بھیج رہے ہیں تو وہ اس حساب سے 0.60 اگر ایک کا ہے تو وہ ساروں کا ملا کے پراپر اس کے اندر آپ سے چارجز لے لیں گے. تو یہ دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ جس میں وہ پوچھتا ہے کہ who will prep on the barcodes. تو اس میں ہم نے کوشش یہی کرنی ہوتی ہے کہ ہم پہلے ہی مینوفیکچر کی سائٹ سے بار کوڈ لے کے تو اس پہ چپکا دیں. اسی طرح جو شپمنٹ کے دوران ہے وہ آپشن یہ بھی آتا ہے کہ یہ پروڈکٹ FBA میں بکنے والی ہے, یعنی کہ کوئی اس طرح ہو کہ ہم کوئی پروہیبٹڈ پروڈکٹ بیچنے کے لیے Amazon میں بھیج دیں جو الاؤ نہیں ہے. جس طرح سے کچھ بھی کہہ رہے ہیں کلیننگ لیکوڈ, اس طرح سے جس کی ہمیں پہلے سے کلیئرنس لینی پڑتی ہے, Amazon سے اجازت لینی پڑتی ہے اس چیز کو سیل کرنے کے لیے. تو اگر ہم بغیر کسی اجازت کے تو وہاں پر پہلے ہم سے کلیئر کرے گا, پہلے ہم سے پوچھے گا کہ یہ کسی طرح سے ہیزرڈ مٹیریل تو نہیں ہے اس کے اندر. وہ سارے آپشن بھی شپمنٹ کے دوران ہی آتے ہیں. یہ تب آئے گا جب آپ اس لسٹنگ کو FBA میں کنورٹ کریں گے یا Amazon میں سٹاک بھیجنے کے لیے یوز کریں گے تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ آپ سے پہلے ہی اس کا پوچھ لے گا کہ ہیزرڈ مٹیریل ہیں اس چیز میں کوئی انکلوڈیڈ یا نہیں ہے. تو اس میں ہمیں پروڈکٹ کا پہلا پوائنٹ ہو گیا, پروڈکٹ کی جو ڈائمینشنز ہیں اور ویٹ ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ایسا میٹیریل تو نہیں ہے جو FBA میں جا کے ہماری لسٹنگ کو بین کرا سکتا ہے یا کسی بھی طرح سے کوئی نقصان دے سکتا ہے. اور جو اس میں تیسری چیز ہے وہ لیبلز ہیں کہ لیبلز اس کے اوپر کون سے لگیں گے. اسی طرح اگر ہیزرڈ مٹیریل کوئی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ اگر گلاس ہے وہ شپمنٹ کے دوران ٹوٹ سکتا ہے تو ہم نے پہلے سے بتانا ہے کہ ہم پراپر فل فلیج پریپ کر کے بھیج رہے ہیں. پریپ بائی ہوم وہ ہم نے بتانا ہے کہ مینوفیکچر اس کو پوری پریپریشن کر کے بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا. اگر نہیں بھیج رہا تو Amazon جب آگے اسے ڈیل کرے گا تو وہ اس کو آٹومیٹیکلی اس میں جو بھی سیفٹی میجرمنٹس انہوں نے انکلوڈ کرنے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپنی سائڈ سے اس میں انکلوڈ کر لیں گے, لیکن اس کے لیے بھی وہ Amazon چارجز لے گا. تو ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اگر کوئی سینسٹیو پروڈکٹ بھیج رہے ہیں یا کچھ ایسی پروڈکٹ بھیج رہے ہیں جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا, تو ہم تمام کی تمام چیزیں پہلے ہی اپنے اینڈ سے کلیئر کر کے پریپیئر کر کے تو پھر آگے کی طرف بھیجیں. تو موسٹلی چیزیں جو ہوں گی وہ مینوفیکچر کی طرف سے یعنی کہ ایز اے سیلر ہماری طرف سے یا ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ہم ان چیزوں کو گائیڈ کر کے اپنی طرف سے پراپرلی کلیئر کرا کے تو پھر آگے کی طرف بھیجیں گے. تو اس میں جو اب آ گیا یہ 3-4 سٹیپ ہو گئے. اس میں نیکسٹ سٹیپ آئے گا, ہم نے بتانا ہے کہ ہم کتنی یونٹس بھیج رہے ہیں اور کتنے کارٹنز کی مدد سے بھیج رہے ہیں. یعنی کہ فرض کریں ہم اگر 100 یونٹس بھیج رہے ہیں اور ہم ایک کارٹن میں 20 یونٹس ہیں تو ٹوٹل ہم 5 کارٹنز بھیج رہے ہیں. ٹوٹل 100 پروڈکٹس بھیج رہے ہیں, 100 پروڈکٹس کے لیے 5 کارٹن ہوں گے, پر کارٹن میں 20 یونٹس ہوں گی. اگر یونٹس کسی میں 20 ہیں کسی میں 15 ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کی ڈائمینشن بھی ڈفرینٹ ہوگی. تو جو یونٹس کو کلیئر کرنے کے بعد یا یونٹس کو کنفرم کرنے کے بعد جو نیکسٹ آپشن آئے گا جس پہ ہم ڈیل کریں گے وہ نیکسٹ آپشن ریلیٹ کرتا ہے جو بڑا کارٹن ہے اس کی ڈائمینشن سے ریلیٹڈ اور اس کے ویٹ سے ریلیٹڈ. بڑا کارٹن وہ کارٹن ہے جس کو ہم نے شپمنٹ باکس کہیں گے یا جو شپنگ کے لیے جو باکس یوز ہونے جا رہا ہے جس کے اندر ہماری ساری کی ساری پروڈکٹس ایک بڑے باکس کے اندر پڑی ہوں گی, وہ شپمنٹ باکس ہوگا اور اس کی ڈائمینشنز اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہوگا جس کے تھرو ہم ڈیل کریں گے.
تو ہم نے پہلے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے اندر اور بھی ڈفرینٹ قسم کے آپشنز آتے ہیں امیزون کے انٹرفیس پہ کہ وہ پوچھتا ہے وہاں پر کہ آپ کا ساری کی ساری چیزیں ایک ہی کارٹن کے اندر ہیں یا ڈفرینٹ کارٹنز ہیں, آپ شپنگ لیبل کو آپ شپنگ کون سی لینا چاہتے ہیں یا کس تھرو سے کس چینل کے تھرو آ رہے ہیں, بائی ایئر آ رہی ہیں آپ کی پروڈکٹ یا بائی سی آ رہی ہے یا کہہ لیں کہ زمینی رستے کے تھرو آ رہی ہے. تو ہم نے یہ تمام کے تمام آپشنز پہلے وہاں پر سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. اگر چائنا سے آ رہی ہے آپ کی پروڈکٹ تو موسٹلی وہ بائی سی آئے گی, بائی اوشن آئے گی. اگر ہم یو ایس سے ہی ایف بی اے کے ویئر ہاؤس میں یا امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج رہے ہیں ایف بی اے کرنے کے لیے تو وہاں پر بائی روڈ اس چیز کو ہم یوز کریں گے. چائنا کے تھرو اگر آ رہی ہے, چائنا سے آ رہی ہے تو اس میں ایک آپشن یہ بھی ہوگا کہ ہم بائی ایئر بھی کبھی کبھی منگوا لیتے ہیں. تو اگر ہم چائنا سے ڈائریکٹ ایف بی اے کے ویئر ہاؤس میں منگوا رہے ہیں تو اس میں ہم بائی اوشن اور بائی ایئر کا یوز کریں گے. یہ لیکن سچویشن بھی ہوگا کہ ہم کون سا آپشن یوز کر رہے ہیں. اگر یو ایس سے آ رہی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہم بائی روڈ ہی اس چیز کو وہاں پر ڈلیور کریں گے. اور دوسرا پوائنٹ اسی جگہ پہ جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کس میتھڈ کے تھرو آ رہے ہیں, اسی موقع پہ آپ لوگ سلیکٹ کریں گے کہ آپ کس کیریئر سروسز کو یوز کرتے ہوئے اس پروڈکٹ کو شپ کروائیں گے. یعنی کہ جو ڈلیور کرنے والی سروسز دینے والے جو ادارے ہیں ان میں سے آپ کس کو چوز کریں گے. اگر تو پروڈکٹ چائنا سے آ رہی ہے تو ہمیں کلیئر نہیں ہوتا کہ سپلائر کس فارورڈر کو یوز کرے گا یا وہ کس کمپنی کو یوز کرے گا وہ پروڈکٹس ہمارے تک پہنچانے کے لیے, کیونکہ یو ایس میں یو پی ایس موجود ہے, یو ایس پی ایس موجود ہے, فیڈ ایکس وغیرہ موجود ہے, لیکن یہ ڈائریکٹلی چائنا میں اس طرح سے ڈیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کا وہ فارورڈر کے تھرو انہوں نے پروڈکٹس کو بھجوانا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک لمبا کہنے کی ایک سینیریو ہے, وہاں سے پروڈکٹس پھر آگے ایک لمبے طریقہ کار سے آنی ہے. تو وہاں پر وہ ڈائریکٹلی ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے کیونکہ چارجز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پہلے ان کو جو فارورڈرز ہیں وہ بوٹس کا استعمال کر کے اوشنز کے تھرو اس چیز کو ڈلیور کرتے ہیں, اور جو ہی وہ یو ایس کے بارڈر کو ریچ کرتی ہے اس ٹائم پہ وہ اس کو آگے یو پی ایس, یو ایس پی ایس یا فیڈ ایکس جو بھی ان کو اس وقت یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہ جس کو وہ اس کو یوٹیلائز کر کے ہماری پروڈکٹس ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم چائنا سے یہ پروڈکٹس منگوا رہے ہیں تو ہم نے کیریئر سروس ادرس کے نام سے ایک آپشن موجود ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا کوئی ڈفرینٹ ہے یا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے ادھر امیزون کے ادھر مینشن نہیں ہے, تو ہم وہاں پر ادرس کا آپشن یوز کر کے تو آگے پروسیڈ کریں گے. اگر ہم جا رہے ہیں یو ایس سے ہی کسی ویئر ہاؤس میں شپ کرنے کے لیے امیزون کے تو ہم یو پی ایس, یو ایس پی ایس یا فیڈ ایکس وغیرہ میں سے کسی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یو پی ایس امیزون کا پارٹنر سروسز پرووائڈر ہے, انہوں نے کچھ معاہدے کیے ہوں گے جس کے تھرو وہ چارجز کو کسی حد تک اس میں کمپنسیٹ کرتے ہیں, کچھ کم چارجز لے کے تو ان چیزوں کو ڈلیور کرتے ہیں. تو اگر ہم یو ایس سے کر رہے ہیں تو ہماری فرسٹ پریورٹی یہی ہونی چاہیے کہ ہم یو پی ایس کو یوز کریں. یو پی ایس امیزون پارٹنر, جو امیزون کا پارٹنر سروسز ہیں یو پی ایس کی, ہم ان سروسز کو یوز کر کے اپنی شپمنٹ کو کریٹ کریں. اس میں کہہ لیں کہ چارجز امیزون تھوڑے سے کسی حد تک وہ چارجز جو ہیں کم لے گا, اس لیے اس کا ایک یہ بینیفٹ ہے. تو فرض کریں اگر ہم یو ایس سے بھی جا رہے ہیں تو ہم وہاں پر یو پی ایس کو سلیکٹ کریں گے. یو پی ایس کو سلیکٹ کرنے کے بعد وہاں پر ڈفرینٹ آپشنز آئیں گے کہ ہم نے اب جو بڑا کارٹن جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ریفرنس دیا, تو جو بڑا کارٹن ہے جس کے اندر ساری کی ساری پروڈکٹس موجود ہوں گی, اس بڑے کارٹن کو ہم جو اس میں کہہ لیں کہ جو شپ کرنے کا طریقہ کار ہے اس میں کتنے کارٹنز ہیں اور کس کارٹن کے اندر کیا چیز موجود ہے, کس کی کیا ڈائمینشن ہے, کس کا کیا ویٹ ہے, یہ ساری چیزیں اپلوڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. جس سے ہم نے لسٹنگ میں دیکھا کہ ہم کسی فائل کو یوز کر کے, جو فیڈ فائل وغیرہ کو یوز کر کے وہ ڈاٹا اپلوڈ کرتے ہیں, اسی طرح یہاں پر بھی آپشن آتا ہے کہ ہم کس چیز کے تھرو وہ انفارمیشن جو ہے اپڈیٹ کریں گے. سب سے بیٹر اپروچ یہی ہوتی ہے کہ اس پیج کے اوپر رہتے ہوئے ہی اس چیز کو یوز کیا جائے. ویب فارم کے نام سے آپشن ہوتا ہے کہ ویب فارم کے تھرو ہی ہم اس ڈیٹیل کو اپڈیٹ کریں گے. تو وہاں پر پھر ایک پراپر سیکشنز آ جاتے ہیں ہماری ان لسٹنگز کے اگینسٹ, جن لسٹنگز کے اگینسٹ ہم اپنا شپمنٹ بنا رہے ہیں. اس کے آگے وہ پھر اسپیسیفکلی اس کے پوچھتا ہے کہ ہم کتنے یونٹس بھیج رہے ہیں. ہم سلیکٹ کرتے ہیں 100 یونٹس, پھر وہاں پر آ جاتا ہے پر کارٹن کتنی یونٹس ہیں. اگر ہم پر کارٹن 20 یونٹس بھیج رہے ہیں تو ہمیں آگے کارٹن مینشن کرنے پڑیں گے کہ 5 کارٹن ہیں, ہر کارٹن میں 20 یونٹس ہیں. وہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ ہم 100 یونٹس بھیج رہے ہیں. اب اس سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو یعنی کہ ہر کارٹن میں 20 یونٹس ہیں تو ہر کارٹن کی ڈائمینشن آلموسٹ سیم ہوگی. موسٹلی چانسز یہی ہے کہ اس کی ڈائمینشن سیم ہوگی. تو وہاں پر ہمیں ایک کی ڈائمینشن مینشن کرنی پڑے گی اور الگوریتھم اس کو آٹومیٹکلی فیچ کر لے گا کہ یہ 5 باکسز کے لیے سیم ہے. اگر کوئی ایسا سینیریو ہے کہ ہم اگر 3 باکسز لے کے جا رہے ہیں تو 3 باکسز میں ڈویژن کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے فرض کر لیں 40 اور 20 کی ہوئی ہے. تو جو 40 والے باکسز ہیں وہ ظاہری بات ہے بڑے ہوں گے اور 20 والا
छोटा होगा। तो हम 40-40 की डायमेंशन सेम देंगे, 20 वाले की डायमेंशन अलग से आएंगी, उसका शिपिंग लेबल भी जो होगा वो अलग डायमेंशन के हिसाब से जनरेट होगा। तो ये डायमेंशंस और ये बाकी सारी की सारी चीज़ें, वेट वगैरह उसके ऊपर हम अपलोड करेंगे कितना एलबीज वेट है। और डायमेंशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो मेजर करते हैं उसको लेंथ वेट और हाइट के हिसाब से। फार्मूला जो है लेंथ वेट और हाइट के हिसाब से। अगर हम श्योर नहीं है कि लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है, तो हम किसी भी सेक्शन के अंदर कोई भी चीज डाल सकते हैं। अमेजोन का एल्गोरिथम इस तरीका कार से है कि वो ऑटोमेटिकली उस फार्मूले को आपस में मल्टीप्लिकेशन करके, उन तीनों चीजों की मल्टीप्लिकेशन करके ऑटोमेटिकली एक एस्टिमेटेड जो है वो क्यूबिक स्क्वायर की फॉर्म में एक उसकी डायमेंशन निकाल लेता है। तो अगर हम श्योर नहीं है कि हम क्या यूज करने जा रहे हैं, कौन सी लेंथ है कौन सी विड्थ है, तो हम सिंपली उसमें किसी भी सेक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू होगी जो वो पुट कर देंगे। आगे हमने जो वेट है अपना वो एलबी की फॉर्म में पुट करना है। अब ये चीज भी देखने वाली होती है कि अमेजोन वेट को एलबी की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। इसी तरह आई थिंक जो डायमेंशंस हैं उनको आई थिंक वो मीटर या सेंटीमीटर की फॉर्म में करता है। तो मोस्टली सप्लायर, अगर सप्लायर कभी केजी की फॉर्म में आपको वेट भेज रहा है तो आपने उसको कन्वर्ट करके एलबी में फिर यूटिलाइज करना है। अगर आप केजी वाला ही उसी जगह पे पुट कर देंगे एलबी की जगह पे, तो वो बहुत ज्यादा वेट बन जाएगा जो कि आपकी फीसिस को बहुत ज्यादा खराब कर देगा, आपको बहुत ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो यही इंपॉर्टेंस, जिस तरह इंपॉर्टेंस लिस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट की डायमेंशंस और प्रोडक्ट की वेट की थी, इसी तरह से इंपॉर्टेंस यहाँ पर जो बिग कार्टन हमसे कहते हैं, बड़े कार्टन की डायमेंशन और इसकी वेट की भी वही इंपॉर्टेंस है कि अगर आप यहाँ पे गलत डायमेंशन डालेंगे या गलत वेट डालेंगे तो आपने जो अमेजोन को चार्जेस पे करने हैं या यूपीएस को जो चार्जेस पे करने हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कह लें कि कुछ सेंसिटिव चीज़ें हैं जिसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर हम सारी की सारी डायमेंशन पुट करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। उसे एक्सेप्ट करने के बाद अगर हमने यूपीएस अमेजोन पार्टनर चूज किया है तो वो हमें एक कह लें कि चार्जेस सजेस्ट करेगा कि हम ये चार्जेस आपसे डिडक्ट करने जा रहे हैं इस शिपमेंट के अगेंस्ट। वो आपको चार्जेस व्यू कराएगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम डेट मेंशन करेंगे कि हम किस डेट को ये प्रोडक्ट शिप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम वो एक एस्टिमेटेड डेट के हम कल या आज इस चीज़ को शिप कर देंगे। तो वो अगर तो कह लें कि वो चाइना से आनी है तो वो हम क्लियर कर लेंगे अपने सप्लायर से कि कब तक शिप होगी। अगर यूएस से आनी है तो हम अपने क्लाइंट से बात करके उस चीज़ को डेट वगैरह वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और डेट वगैरह सेलेक्ट करने के बाद सिंपली एक ऑप्शन आएगा प्रिंट लेबल का, हम उस ऑप्शन को क्लिक करके जो हमारी शिपमेंट बनी है उसके तमाम के तमाम लेबल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेबल्स में सारी की सारी डिटेल गिवन होती है कि किस जगह से हम अपना शिप टू एड्रेस भी डालते हैं कि हम किस जगह से वो उस प्रोडक्ट को भेज रहे हैं। शिप फ्रॉम एड्रेस अमेजोन ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है जब आप शिपमेंट बना रहे होते हैं। जब आपने अपनी प्रोडक्ट की डायमेंशन डाली, ये बता दिया कि हम सारा कुछ प्रेप मैन्युफैक्चर की साइट से कर रहे हैं, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली आपको आगे एक वेयर हाउस की जगह दे देगा कि हम इस वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट्स को भेजेंगे। तो वो सारी की सारी डिटेल जो शिपिंग लेबल्स जनरेट होते हैं उसके ऊपर मौजूद होती है कि शिप टू क्या है। शिप टू यानी कि हमारा एड्रेस जहाँ से हम शिप करा रहे हैं। अगर तो मैन्युफैक्चरर है चाइना का तो वो चाइना का होगा, अगर हम यूएस से भेज रहे हैं तो वो यूएस का होगा। जा कहाँ रही है प्रोडक्ट, वो डेफिनेटली यूएस का ही कोई ना कोई वेयर हाउस होगा जो अमेजोन ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा। उसके ऊपर कार्टन का जो है वेट है वो भी मेंशन होगा कि इस कार्टन के अंदर कितना वेट है। उसके ऊपर कार्टन की नंबरिंग भी मौजूद होगी कि अगर हम 5 कार्टन भेज रहे हैं तो उस पर लिखा होगा कि ये फर्स्ट कार्टन है, ये सेकंड कार्टन है, ये थर्ड कार्टन है। उसी के नीचे एक स्पेशल किस्म का बारकोड बना होगा जो कि अमेजोन की मशीन्स के थ्रू रीडेबल होगा। अमेजोन जो अपनी या यूपीएस की जो मशीन्स हैं उसके थ्रू रीडेबल होगा। तो 2 लेबल्स होते हैं उसमें, यूपीएस और अमेजोन दोनों के लिए जो रीडेबल कार्टन्स के बार कोड्स हैं वो उसके ऊपर मेंशन होते हैं। वहीं पर एक कॉर्नर में हमारी प्रोडक्ट का एसकेयू भी लिखा होता है और वहीं एक कॉर्नर में हमारी क्वांटिटी भी लिखी होती है कि इस बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी मौजूद है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस शिपिंग लेबल के ऊपर मौजूद होती हैं। हम उस शिपिंग लेबल को डाउनलोड करने के बाद सेंड कर देते हैं अपने क्लाइंट को या अपने सप्लायर को कि वो इन शिपिंग लेबल्स को यूज़ करके हमारे बॉक्सेस को उस शिपमेंट को फुलफिल करे और वहाँ से उनको डिस्पैच करा दे या वहाँ से निकलवा दे। तो ये सिंपल प्रोसीजर होता है शिपमेंट बनाने का। इसमें आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई चीज़ मिस की है। तो अगर कोई कमेंट्स हैं तो आप लोग उन कमेंट्स को साथ साथ पूछ लें। कोई आपकी कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ से रिलेटेड तो वो सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो जो कोई पॉइंट्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप फौरन से कर लें विदिन 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट्स का वेट कर लेता हूँ। कोई क्वेश्चन आता है तो हम फिर, तो मुझे यहाँ पर वैसे कमेंट सेक्शन शो हो नहीं रहा। आई डोंट नो कि कोई कमेंट आया है या नहीं आया। आई थिंक ये एक कमेंट
1 शो कर तो रहा है, लेकिन मुझे आंसर कर दें, अभी फिर हम आगे की तरफ बढ़ें। बाकी यही सिंपल सा तरीका कार है, सिंपल सा प्रोसीजर है जो सारा का सारा फॉलो किया जाता है इस प्रोसेस के लिए, कि हमने शिपमेंट किस तरह से बनानी है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो सारी चीज़ें इनको बड़ा क्रिटिकली देखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ हमें किसी भी तरह का, किसी भी किस्म का उसके अंदर कह लें कि नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा शिपमेंट में ये होता है कि आपकी अगर शिपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सप्लायर की है जो आपको चाइना से शिप करा रहा है, जब तक वो प्रोडक्ट्स यूएस के पोर्ट पर नहीं पहुंचती और उसकी ट्रैकिंग अपडेट नहीं होती, तब तक वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब यूएस की पोर्ट पर रिसीव हो जाते हैं और उनकी ट्रैकिंग अपडेट हो जाती है, फिर उसके बाद से आगे जो भी सर्विस प्रोवाइडर उस प्रोडक्ट को पिक करते हैं वो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करके, क्वेश्चन करके उन चीज़ों को उसमें पूछ सकते होते हैं। तो उसमें अगर हमारी किसी जगह पे इन्वेंट्री लॉस्ट हो जाए या कुछ प्रोडक्ट्स ना मिलें, तो इसका भी रिस्पॉन्सिबल सप्लायर है। सप्लायर देखेगा, अपने फॉरवर्डर के थ्रू चेक कराएगा कि कहाँ पर है इस वक्त हमारी प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट सी में होती है, ओशन पे होती है, तो वो कह लेंगे 20 से 25 दिन उसको लग जाते हैं वहाँ पे। तो तब डायरेक्ट हमारा कोई उसके साथ ना रब्ता नहीं होता कि हमारी प्रोडक्ट्स कहाँ पे हैं। हम अपने सप्लायर से पूछते हैं और फिर सप्लायर हमें अपने फॉरवर्डर से उसको पूछ के बताते हैं कि इस वक्त हमारी प्रोडक्ट कहाँ पे है और एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। तो ये कह लें एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है सॉरी, ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। तो इस सारे टाइम पीरियड में हमने अपनी लिस्टिंग को फुल फ्लैज प्रिपेयर करके रखना होता है कि जब तक शिपमेंट आ रही है हम अपनी लिस्टिंग को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन, इमेजेस वगैरह सारी की सारी हम प्रॉपर फॉर्म में अपडेट करके रख देते हैं, ताकि एल्गोरिदम को पता लगता रहे कि आने वाले दिनों में ये लिस्टिंग एक्टिव होगी। तो वो पहले से ही कुछ ना कुछ उसकी रैंकिंग पे काम शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ वहाँ से कीवर्ड उठाना शुरू कर देता है। तो इसलिए इस चीज़ को हमने पहले से लाजमी देखना होता है कि हम अपनी लिस्टिंग को अपनी साइड से फुल फ्लैज कंप्लीट रखें। शिपमेंट का टाइम 25-30 दिन से ज़्यादा भी हो जाता है। जिस तरह कुछ अर्सा पहले हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले या 3 वीक्स पहले, जब वो स्विस कैनल पे उस ग्रीन शिप के नाम से कोई था, मेरे क्लियर नहीं है, जब वो शिप वहाँ पर फंसी थी तो बहुत सारे जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रुक गया था और इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अमेजोन की शिपमेंट्स पे भी डाला था। हम खुद अपने जिन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं उनकी शिपमेंट में भी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि वही एक पाथ है जहाँ से प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा निकल के आती हैं, जो कह लें कि एशिया और पैसिफिक रीजन जो बाकी सारे एरियाज हैं उनको आपस में स्विस कैनल बनाती है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर वो जो शिपमेंट का टाइम था वो 25 दिनों से बढ़ के ऑलमोस्ट 2 महीने तक चला गया था। लेकिन कह लें कि वो एक इंटरनेशनल क्राइसिस था, जो कुछ भी सिचुएशन थी वो इंटरनेशनल थी, सब कुछ उस पर नज़र रखे हुए थे, तो उसमें कोई हमें ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर कह लें सप्लायर की वजह से शिपमेंट लेट होती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए ये कि हम अपने सप्लायर से पूछें कि कि क्या वजह है, क्या रीज़न है उसमें, क्यों ये चीज़ नहीं हो पा रही। रवीम डार का क्वेश्चन है, इफ़ वी क्रिएट शिपमेंट बट नेवर सेंड इट टू अमेजोन, डज अमेजोन टेक एनी एक्शन? नहीं, अमेजोन ने तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेना। अगर तो आपने यूपीएस वगैरह यूज़ करके उसको सिंपली कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिए हैं चार्जेस, तो वो तो उन चार्जेस को डिडक्ट कर लेंगे और आने वाले वक्त में अगर आप नहीं भेजेंगे तो ये कह लेंगे हमारा एज अ सेलर हमारा ही नुकसान है कि हम कोई प्रोडक्ट नहीं भेज रहे। अगर तो यूएस वगैरह से भेज रहे हैं तो वो भी उसको कह लेंगे शिपमेंट जब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे वो तब तक उसको उसी सिचुएशन में पड़े रहने देंगे। जब हमने प्रिंट लेबल जनरेट कर लेने हैं तो उसके बाद हमने उसको कंफर्म करना है। अगर तो वो अमेजोन के पार्टनर्ड हैं, यूपीएस वगैरह यूज़ किया है तो उसकी ट्रैकिंग आईडी ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। अगर हमने अदर्स का ऑप्शन यूज़ किया है तो उसकी ट्रैकिंग आईडी हमने प्रोवाइड करनी है। हम ट्रैकिंग आईडी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो अमेजोन यही समझता रहेगा कि वो शायद अभी तक इन प्रोसेस है, हम उस शिपमेंट पे काम कर रहे हैं या हम जो भी प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जो अगर हम कुछ नहीं उसको स्टेटस उसका अपडेट नहीं करेंगे तो वो एक लंबे अरसे तक वहीं पर पड़ी रहेगी। उसका कह लें कि हमें कोई ऐसा किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, ना ही अमेजोन किसी तरह का उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जो भी है वो रेज नहीं करेगा। तो उसमें सिंपली कोई ऐसा इशू नहीं होता। शिपमेंट से रिलेटेड कुछ मसले मसाइल आते हैं, डिफरेंट किस्म की शिपमेंट्स होती हैं, पैलेट शिपमेंट वगैरह, लार्ज बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम किसी किस्म में कह लें कि बहुत अपने आप को ट्रिकी शो करने के चक्कर में अगर हम स्मॉल बॉक्सेस का यूज़ करके पैलेट शिपमेंट भेजते हैं या कोई बड़े बॉक्सेस वाली शिपमेंट भेजते हैं
تو اس میں امیزون ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے بعد میں کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی کہہ لیں کہ فراڈ یا 2 نمبری کیا ہے، تو وہ پھر اس کے اگینسٹ ہم سے پراپر اس کے چارجز جو ہیں وہ امیزون لے لیتا ہے. چارجز امیزون کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ ہمارے جو ڈیبٹ کارڈ وغیرہ ہیں، ہمارے ٹرانزیکشنز وغیرہ ہیں، ان کے اکاؤنٹ کے ساتھ وہ جو ہے فیچ ہوئی ہوتی ہے، تو انہوں نے جو چارجز کاٹنے ہیں انہوں نے آٹومیٹکلی وہاں سے کاٹ لینے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کسی سچویشن میں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ مسائل جو ہیں وہ نہیں ہوتے. آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. کافی جو باتیں تھیں سمجھانے والی یا سمجھنے والی وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، کچھ بیسک بتا دی ہیں، کچھ بہت ڈیپ باتیں ہیں جو کہ مے بی شاید رہ گئی ہوں، لیکن وہ کہہ لیں کہ جب تک ہمارے سامنے آپ کے سامنے انٹرفیس نہیں ہوگا، مجھے تو زبانی یاد ہیں وہ چیزیں کہ میں اسے انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں، تو میں اگر بتاتا بھی رہوں گا تو وہ آپ کے لیے سمجھنا بہت زیادہ آسان نہیں ہوگا. تو ان چیزوں سے، اس انٹرفیس سے یا ان چیزوں سے فیملیئر ہونے کے لیے ورچوئل اسسٹنٹ کیمپ کا پلیٹ فارم ہے، جہاں پر ہم پراپر اسیس دے کے، پراپر پریکٹیکل اپروچ دے کے، ہینڈز آن ایکسپیرینس دے کے یہ تمام چیزیں پرفارم کرواتے ہیں اپنی پراپر سپرویژنس کے اندر، تمام مینٹورز کی سپرویژن کے اندر، کہ آپ کس جگہ پہ کون سا آپشن یوز کرنا ہے، کس جگہ پہ کون سا ٹاسک پرفارم کرنا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آنے والے کسی دن میں دوبارہ سے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی تو رمضان چل رہا ہے تو میں بھی روٹین تھوڑی سی ڈسٹرب رہے، لیکن کوشش کریں گے کہ ایک دوبارہ سے اس روٹین پہ واپس لے کر آئیں جس طرح سے پہلے سے سسٹم چل رہا تھا. تو آئندہ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.